naman si Axel magsukat ng pirate! Pirate costume sukatin ni Axel. Ayan siya, ganito ha. Pirate to ha, pirate. Wait, Papa, wait. Papa, look. Papa, see something in the box. Ayan mo na. There's O, tingnan mo. Tingnan ka dun. ha, burgers. Ito yung pantalon ni pirate. Suit na pirate. Pirate suit. Burgers. Pila pirate. Burgers. Di pa nga yan eh. Burgers. Ito yung damit. Burgers. May sizes to ha. Medium, large, XL po ang size nitong pirate. Why? Medium, large, XL. Pirate. Ito yung belt. Yan yung belt ni pirate. Burgers. Ayan siya. Ito yung ano tawag dito? Ano tawag nito? iPad? iPad. Skip sa mata. Ayan. Meron din sombrero. No one just saw it. Oh, ayan ang ating Burgers. little pirate na pogi. Hey. Pogi ba? Pogi ito pirate. Ito yung pirate natin na pogi. Ayan. Oh. Pirate to ha. Pirate costume. Pakita mo pirate. Kita ka dyan. Kita ka. Huwag kang gumagano dyan ha. Mahulog ka. Ayan ating pirate costume. Oh. Ang pogi oh. Ayan yung likod. Likod ni pirate. Oh. Uy. Tingin ka muna. Paano magano si pirate? Burgers. Oh. Ayan ating pirate costume pang kids. Oh, uy, na-dance pa. May dance pala to si pirate eh, oh. Oh. Ang galing pala mag-dance ito. Ang galing ah, oh. Oh. Ayan ating pirate kid costume. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Beautiful eyes pirate. Wow.